Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud, evo danas ću vam pokazati malo svoju dvoranu. Eto, naime, s današnjim danom sam prešao 100.000 pregleda. Nije neki broj, ali za mene je velik broj, bitno da napredujem. Neki youtuberi već imaju toliko subscribera koliko ja trenutno imam pregleda, ali nema veze, svi su oni isto počeli od nule. Uspješan youtuber danas je isto youtuber koji je jednom imao 0 subscribera i 0 pregleda, ali nije odustao. Eto, nadam se da ću ja jednog dana biti među njima. Uglavnom, povodom toga ću vas malo provesti kroz svoju novu dvoranu. Pratite me. Ovdje je ulaz u dvoranu, ovdje je WC, nemam tuševe, znači samo školjka i iza lavabo. To nema ni potrebe da vam pokazujem sve. Ovdje je ulaz. Tu se izuvamo. Stavak za obuću, za torbe. Evo tu su vješalice kad dođe zimsko vrijeme da imamo gdje ostaviti jaknice. Usisavač, koš za smeće, čisto da možemo održavati higijenu. Evo uđite unutra. Eto, na samom ulasku u dvoranu najbitnija sprava u teretani je ogledalo. Ovdje imamo debelu strunjaču za bacanje, nekakve rukavice, 3 boksačke vreće, bugarska vreća od 15 kg, tu su slike od mojih omiljenih boraca, Mike Tyson i Evander Holyfield, Alistair Overeem, pravo za zgibove. I odmah tu u sredini imamo za okačiti vreću. Ovdje su moja diploma s fakulteta, moje medalje i svečana prisega. To je potvrda o završenom trenerskom seminaru u Hrvanju. I sad idemo tu u dvoranu. Vidite, polijepio sam tu po zidovima ove tatamije. Čisto kad hrvamo i to kad se zabijamo u zidove, da se ne zabijamo baš u goli zid. Ovo je dosta mekano, to je tatami iz dvorane koja je bila gore, on je bio na podu, sad je već lagano istrošen i sve, pa sam ga stavio na zid, a dole sam kupio novi tatami, ovdje je nekakvih 50 kvadrata tatamija. Onda imamo dalje, evo tu bi ja još htio na ovim zidovima gore i ovdje nekakav motivacijski natpis napisati, još ću vidjeti šta će to biti. Ako imate kakav prijedlog, slobodno mi komentar napišite. Dalje, evo tu klinica, linija za muziku, jedan od mojih omiljenih boraca, Cain Velasquez. Ovdje imamo vreću za MMA, odnosno vreću za bacanje, ona se ne može okačiti na lance, ono je znači za udaranje u parteru i za grepanje bacanja. Ovdje imamo ovaj battle rope za one razne igrice. Ovdje imamo gume za rastezanje, par vijača. Ovdje su ovi mali tatamići koje stavljam ispod utega kada radimo treninge snage kako ne bi oštetili ovaj tatami jer je bio skup. I sad tu dolazi najbitniji dio, moja smočnica za opremu. Odmah tu na početku vidite bučice, ja sam sam napravio nacrt za ovaj stavak, onda mi je prijatelj to izradio i tata, pomogli su mi. Znači ovo su bučice originalne, heksagonske, mislim od 2,5 kg do 30 kg, znači sve po 2,5 kg, imamo parove 2,5, 5, 7,5 pa tako do 30 kg. Ovdje imam girje. Par 4, 8, 12, 16, 20 kg, medicinka od 6 kg, ovo su isto ovi utezi, znači od 2,5 do 30. Ovdje imam spravu za dipseve, nju mogu raširiti i ove tu stavke mogu podići, tako da mi može biti i stavak za čučanj. To sam dobio na poklon od svojih prijatelja koji treniraju sa mnom za svoj 25. rođendan. Tu imam šipke, trah šipka, jako dobra stvar za mrtvo dizanje.
Ovo je jedna stara šipka, nju vjerojatno ne spada baš u ovu tu garnituru, ali jako mi je draga, ona je prva šipka s kojom sam počeo vježbati, tako da će vjerojatno uvijek imati mjesto u mojoj dvorani. Imam 2 olimpijske šipke, isto ove neke po 30 fi, nisu olimpijske, ali isto dobro dođu kad se radi s nekim manjim kilažama. Ovdje imamo, kako to u Bosni kažemo, plagija, ne pečemo tu pite ni ništa. To nam je za potkoljenice, da ubijemo živce kad radimo kickboxing. Osigurači. Onda ovdje imamo ploče olimpijske, ne znam, to je nekakvih 250 kg ploča. Tamo dole imamo ove za FI 30 ploče, ne znam, to je nekakvih 100 kila. Ovdje imamo univerzalnu klupu. Nju stavljam u kombinaciji sa ovim stavkom kad radimo velike kilaže za bench press. Ovdje imamo spravicu, isto homemade, za podlakticu, rotiranje. Tako, tu je vaga, paravan ako se slučajno neko presvlači. Bench press, ovo je nekakav relativno slabi bench press, ali nema veze za kad radimo u kosi, tu nisu preveliki kilaži, tako da on to može izdržati. Ovo je nešto bolji, isto moj prvi bench, uvijek će imati mjesto u mojoj dvorani. Ovdje imamo sanduk za naskoke, 2 pojasa kad radimo s velikim kilažama, roller za malo istezanja i samo masaže. Ovdje imamo prsluk od 10 kg, inače kupio sam originalni pa sam iz njega izvadio ove vrećice sa ovom i ubačio ovaj, znači što je puno čvršći. Tu su steperi, to većinom koristim za ženske treninge. Ovdje imamo ove ljestve za agilnost, to ste vjerojatno vidjeli na razne kombinacije sa nogama. Neke rukavice. Ovo tu navučem pa lupaju po meni kad ih uvježbavam neke boksačke kombinacije. I imam ove tu spužve, isto kad se vježbaju neke tehnike boksačke. Pa mi to posluži. I uglavnom to vam je to od moje dvorane, još nešto moje opreme u ovoj torbi. Ali u suštini to je to, evo, nadam se da vam se sviđa. Recite mi da li mi još nešto fali šta bi voljeli vidjeti u mojoj dvorani, možda to i nabavim za buduće klipove da možemo raditi neke još jače treninge. Eto, hvala još jednom svima, hvala vam na 100.000 pregleda, stvarno mi puno znači, kao što sam rekao nije nekakav prezavidan broj, ali meni puno znači i na taj način ćemo samo teškim i tvrdim radom idemo do milijuna, pa dok god treba. Hvala još jednom i vidimo se. Bok.